निर्गमन हम पढ़ेंगे 31 चैप्टर 31 अध्याय। एक्सोडस 31 चैप्टर, निर्गमन 31 अध्याय। जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करना चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर। जब हम वचन की गहरी बात समझेंगे खुदा, हम जीवन का रास्ता समझेंगे। हमारे से चूक भूल खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर से मन का भटकना परमेश्वर खत्म हो जाएगा। हमारा मन सिर्फ आपके ऊपर स्थिर हो जाएगा। हमारी मदद कीजिए पिता, वचन के अंदर हमें ले लीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 31, निर्गमन 31 अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 31, निर्गमन 31 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Bezalel and Aholiab are called and qualified for the work of the tabernacle of the Sabbath. Moses receiveth the two tables. First verse say, and the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezaleel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship, to devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass and in cutting of stones to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and in the hearts of all that are wise-hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee, the tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle, and the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense, and the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot, and the clothes of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons to minister in the priest's office, and the anointing oil and sweet incense for the holy place, according to all that I have commanded thee, shall they do. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doeth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy unto you. Every one that defileth it shall surely be put to death, for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. 6 days may work be done, but in the 7th is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant, and it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. हम पढ़ेंगे निर्गमन 31 अध्याय पहले वचन से, BSI बाइबल में से। निवास स्थान के लिए कारीगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ,
और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा में जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी की कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र और का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे इन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। सप्त अर्थात विश्राम दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन के को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। आज परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसा बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। एक વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના. ગુજરાતી બાઇબલ 2 વિષયમાંથી વાંચીશું. નિર્ગમન 31મો અધ્યાય. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે, જુઓ, યહૂદાના કુળના હૂરના દીકરા ઓરીના દીકરા બસાએલને મેં નામ લઈને બોલાવ્યો છે, અને બુદ્ધિ તથા સમજણ તથા જ્ઞાન તથા સર્વ પ્રકારના કળા કૌશલ્યની બાબતમાં મેં તેને ઈશ્વરના આત્માથી ભરપૂર કર્યો છે, એ માટે કે તે હોશિયારીથી નમૂના તૈયાર કરે, ને સોનામાં તથા રૂપામાં તથા પિત્તળમાં તથા જડાવને માટે પાષાણ કોતરવામાં તથા લાકડામાં નકશી કોતરવામાં તથા સર્વ પ્રકારની કારીગરીમાં તે કામ કરે. અને જુઓ, મેં દાનના કુળના અહીસામાકના દીકરા ઓહોલીઆબને તેની સાથે ઠરાવ્યો છે, અને જે બુદ્ધિમાન છે તે સર્વના હૃદયોમાં મેં બુદ્ધિ મૂકી છે, એ માટે કે મેં તને જે આજ્ઞા આપી છે તે સર્વ તેઓ બનાવે. એટલે મુલાકાત મંડપ તથા સાક્ષ્યકોષ તથા તે પરનું દયાસન તથા મંડપનો સરસામાન તથા મેજ ને તે પરની સામગ્રી તથા તેની સામગ્રી શુદ્ધ દીપવૃક્ષ તથા ધૂપવેદી તથા તેની સર્વ સામગ્રી શુદ્ધા યજ્ઞવેદી તથા હોજ ને તેનું તળિયું તથા ઝીણા વણેલા લુગડા તથા યાજક પદ બચાવવાને માટે હારૂન યાજકને સારું પવિત્ર વસ્ત્ર તથા તેના દીકરાઓના વસ્ત્ર તથા અભિષેકનું તેલ તથા પવિત્ર સ્થાનને સારું સુગંધીદાર ધૂપ ને સર્વ સંબંધી મેં તને જે આજ્ઞા આપી છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે, વળી તું ઇસ્રાએલ પુત્રોને કહે કે, તમે જરૂર મારા વિશ્રામવારો પાળો, કેમ કે તમારી પેઢી દર પેઢી મારીને તમારી વચ્ચે તે ચિહ્નરૂપ છે, એ માટે કે તમે જાણો કે તમને પવિત્ર કરનાર તે હું યહોવા છું. માટે તમે વિશ્રામવાર પાળો, કેમ કે તે તમારે સારું પવિત્ર છે. જે કોઈ તેને અપવિત્ર કરે તે જરૂર મારી નંખાય, કેમ કે તેમાં જે
કોઈ કંઈ પણ કામ કરે તે માણસ તેના સમાજમાંથી અલગ કરાય. 6 દિવસ સુધી કામ કરવામાં આવે, પણ 7મે દિવસે યહોવાને સારું પવિત્ર એવો વિશ્રામનો સાબાત છે. જે કોઈ વિશ્રામવારે કંઈ પણ કામ કરે તે જરૂર મારી નંખાય. માટે સદાના કરાર તરીકે પેઢી દર પેઢી વિશ્રામ લેવાને માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રો વિશ્રામવાર પાડે. તે હંમેશને માટે મારી તથા ઇસ્રાયેલ પુત્રોની વચ્ચે ચિહ્નરૂપ છે, કેમ કે યહોવાએ 6 દિવસમાં આકાશ તથા પૃથ્વી બનાવ્યા, અને 7મે દિવસે તેણે સ્વસ્થ રહીને વિશ્રામો લીધો. અને તેણે સિનાઈ પર્વત ઉપર મૂસાની સાથે વાતચીત પૂરી કરીને તેને 2 સાક્ષ્ય પાટી એટલે દેવની આંગળીથી લખેલી 2 શિલાપાટીઓ આપી. 2 years Bible reading plan. 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान. एक्ट्स 15 चैप्टर 32 वर्स से 41 वर्स तक. सैम्स 1 चैप्टर 2 चैप्टर. 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान. प्रेरितों के काम 15 अध्याय 32 वचन से 41 वचन तक. भजन संहिता 1 अध्याय 2 अध्याय. हम अकेले में पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे. यह अध्याय परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को सुधार लाने के लिए हम पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए व्यक्तिगत समय में पढ़ रहे हैं. आप जैसे इसे पढ़ना चाहते हैं उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं. निश्चित यही करना है. पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाना चाहिए. निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है. प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे. आमीन आमीन आमीन. धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर आपके महान सामर्थ्य के लिए जो आपने हमको दिया. इस समय खुदा परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए और हमारी सारी बातों में खुदा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए वचन के अनुसार. नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं. सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन आमीन.